Hi guys, Assalamualaikum. It's me Arman. Welcome to my new video. Guys, আজকে আমি হিন্দিতে কথা বলবো আপনাদের সাথে 2 মিনিট। 2 মিনিট কথা বলবো আপনাদের সাথে হিন্দিতে, তাও বলেন তো কিভাবে। তো শুরু করে। হ্যালো গাইস, कैसे आप? তারপরে কি গাইস একটু বলে যান তো। हेलो गाइस, कैसे आप लोग ठीक हैं यार? आपका मैं হিন্দি মে ভাষা নেই কানা চাহতি হো। আসলে আমি হিন্দি কথা বলতে পারি না, তাও একটু চেষ্টা করতেছি। তো গাইস, লেটস সি, দেখা যাক হিন্দি কথা বলতে পারি কিনা। চলেন। হ্যাঁ গাইস, আসসালামু আলাইকুম। मैंने अरमान सेन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आ जाओ, मैंने हिंदी में वीडियो शुरू करने जाता हो। तो अब मेरा चैनल में नया आना है। तो चैनल सब्सक्राइब कर दो प्लीज गाइस, चैनल सब्सक्राइब कर दो। चैनल सब्सक्राइब करने आया तो ये वीडियोते एक लाइक कर दो और दो कमेंट कर दो। कमेंट में कि माने हमारा हिंदी आता है नहीं आता है, ये डिटेल्स बोले जाओ। माने नहीं आता है। तो गाइस, मेरा वीडियो ये इस तरफ से या समथिंग। তো আসলে গাইস, হিন্দিতে আমি কথা বলতে পারি না। তো আমার এই ভিডিওটা কিরকম হয়েছে দেখে যাবেন। আসলে ভিডিওটা আমি বেশি বড় করি নাই, মাত্র 2 মিনিট 2 মিনিটের ভিডিওটা। তো ভিডিওটা কেমন হয়েছে একটু কমেন্ট বক্সে বলে যাবেন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।